Gaylord nagdadala ng bala. Binigay kay Nathan. Nathan. Naghanap ng papasaan. Pull-up jumper. Wala. Rebound ni Kuya J-Lord. Kuya J-Lord. Pinasa kay Nathan kaso nakita ng Kuya Dave. Zian ang bilis. Tumatakbo. Lumayap. Easy 2 points. J-Lord pinigay kay Good, nice shot. Aleso. Pull-up jumper. Defense. Ivan. Dadala ng bola. Pinigay kay Kuya Sean. Traveling violation para kay Kuya Sean. Unang step. Alesa, tulong ka dito. Aleso, kaso na kuha ni Kuya Zian. Kuya Igoy. Naghanap ng papasaan, pinasa kay Kuya Zian. Pinasa ulit kay Kuya Ivan. Ivan, layup. Wala. Rebound ni Kuya Dave. Kuya Dave. Anong gagawin ni Kuya Dave? Nago ni Kuya J-Lord, dire-diretso. J-Lord, pinasa kay Kuya Ethan. Ethan, wala. Nice cut. Alis yan. Scott. Yes. Easy 2 points kay Kuya Ethan. Scott. Ivan. Dadalang bola, pinasa kay Sean. Agaw ni Kuya Sean. Sean. What's correct? Hindi gumalaw eh. Ilang foul na siya? Uy! Lan. Ivan. Wala. Question, wala. Rebound ni Kuya Ivan. Binigay kay Igoy. Pull-up jumper, wala. Rebound ni Kuya Sean. Kuya Sean binigay kay Zian. Bumangga. Dark ball po tayo. Dave bumangga kaso naago ni kay J-Lord. Kay J-Lord dire-diretso pinasa kay Aleso. Binigay kay Kuya Ethan dumiretso. Post power rep. Bigat. First personal foul, first team foul. J-Lord, pinigay kay Ethan. Nabitawan ng bola. Kuha ni Kuya Ivan. Dave dire-diretso, binigay kay Igoy uminto. Pinasa kay Kuya Sean. Pull-up jumper. 3 seconds violation. Huwag po tayo mangingitlog sa pain. Aleso nagdi-dribble. Binigay kay Kuya J-Lord. Dire-diretso. Wala. Rebound ni Kuya Dave. Kuya Dave dire-diretso. Eto na si Kuya Dave. Kuya Dave. Muntik pang wala. J-Lord dire-diretso. Binigay kay Aleso, pull-up jumper. Lista mo na, sir. Dave binigay kay Ivan. Ivan behind the back. Kaso nakagaw ni Kuya J-Lord. Ang sipag na ito batang to. Galing magkaagaw. Ivan ulit. Ivan binigay kay Dave. Pinasa kay Zian. Pinasa kay Sean. Sean pull-up jumper. J-Lord binigay kay number 24. Umikot, pull-up jumper. Wala. Rebound ni Kuya Sean. Dire-diretso pinasa kay Zian. Lumayap. Wala. Rebound ulit ni Kuya Sean. Rebound mo, shoot mo. Wala. Kuha ni Kuya J-Lord.
Jailor, dire-diretso pinigay kay Ethan. Ethan bumabangga. First personal foul. Substitution. Uy. Ano mo siya, Alessa? Hey, Scott. Catch and shoot, ha? Catch and shoot. Jailor. Pa, Nathan. Jailor pinigay kay 26. 26. Naagaw ko siya. Dave dire-diretso. Dave dire-diretso bumangga, lumayap, wala. Rebound kay Jailor. Kay Jailor dire-diretso. Kay Jailor, Eurostep, wala. Hey, Kikibara. Sean binigay kay Dave. Dave 2 points. Easy 2 points. Oh. "24 binigay kay Kuya Seiji." Seiji nagdi-dribble. Binabantay ni Kuya Sean. Ang higpit ng bantay ni Kuya Sean. Kuya Sean dire-diretso. Ang bilis. Lumayap. Easy 2 points. Ang bilis ni Kuya Sean doon. Seiji binigay kay Arton. Arton, ito na yung idol ko. Nagdi-dribble. Binigay kay Kuya Seiji. Kuya Seiji uminto. Pull up jumper. Wala. Rebound ni Kuya number 26. Number 26 pa rin. First personal foul. Second team foul. 2 shots kay number 26. Si ano? AJ. First throw para kay Mopera. Wala. Ha? Kailangan ko ng rebound mo, ha? Sub po tayo. Second throw. Wala. Mopera ulit na shoot. Sub po ta. Sige na. Kuya Dave. Kuya Dave. Nag-aanap. Nababasaan binigay ko kay Kuya Ivan. Mopera. Binigay kay number 24. 24 pull-up jumper. Wala. Rebound ni Kuya Zian. Zian nagdi-dribble. Zian dire-diretso. Zian pinasa kay AJ. AJ tumira pull-up jumper. Lista mo na, sir. Proud daddy here. Seiji. Sub po tayo. Sub. First personal foul, second team foul. AJ pinasa kay Zian. Zian pinasa kay Ivan. Ivan pinasa kay 3 seconds violation. Huwag tayo mangingitlog sa paint. Drive, tulong ka dito. Mababasahin. Yan. Bigat, ha, bigat. Eto na. Full court pressure. Eto na. Walang mapasahan. Kaso nakawala si Kuya Mopera. Mopera nagdi-dribble. Nabitawan ng bola. Nakuha ulit yung Kuya Mopera. Kuya Seiji nagdadala na ng bola. Mopera na-stealan ni Kuya Sean. Naaga ulit ni Kuya Seiji. Kuya Seiji anong gagawin? Pinato kaso wala. Kuya Kian binigay kay Mopera. Wala pa rin. Agaw ni Kuya Zian. Kuya Zian binigay kay Dave ang bilis. Layup wala. Sablay. Arton binigay kay Kuya Seiji. Kuya Seiji binigay kay number 11 si Aiton. Arton! Eto talaga ang idol ko. Ivan nagdadala ng bola. Ivan nabitawan ng bola.
Nice day, nice day. Backcourt violation. Nice day, nice Time day. out! Drive, drive, tulong ka, drive. Kian, doon ka lang, Kian. Bigat lang, bigat lang. Arton. Binigay kay Mopera. Mopera. Nag-drive. Nice shot, nice shot. And one. Hey, Post para. CG. Hanggang di pa na, Second personal foul. 13 foul. Kasi tinignan kiss ko rin. Okay lang yan. First row, para kay Mopera. Ay, oo nga pala, no? Bonus na pala yun. Dave. Pag din. Upo ka muna dyan. Siya nagdadalang bola. Easy 2 points. Arton. Arton binigay kay Mopera. Kaso nawala ang bola, nakuha ni Kuya Clyde. Binigay kay KD. KD binigay kay Dave. KD. Ahead, ahead, ahead. Naagaw. Naagaw. Nakuha ulit ni Kuya Dave. Nag-dive. White ball. Arton. Arton binigay kay Seiji. Seiji. Binigay kay Mopera. Mopera umikot. Pula. Wala. Sige lang, nice shot, nice shot. Same ball. Bigat. Ayun na. Arton nag-aalap ng babasahan. Drive, drive, drive. Bigat, bigat lang. Ayun na. Arton, binigay kay Mopera. Kaso nakita ni Kuya AJ. Nakuha ulit ni Kuya Ian. Mopera. Mopera nag-dribble. Pull up. Wala. Kuha ni Kuya Sean. Kuya Sean ang bilis. Out of bounds. White ball. CJ. CJ pinigay kay Arton. Arton, anong gagawin ni Kuya Arton? Ito na. Pull up jumper. Post ball rep. 25. First personal foul. Drive, drive, drive. Sub, sub. Sub. Rainbow shot, rainbow Wala. shot. Ay, sub, sub, sub. Second throw para kay Kuya Arton. Wala. Sub po tayo. Score po natin 43-46 in favor of white team. Siya nagdadalang bola. Dire-diretso pull up. Easy 2 points. J-Lord. J-Lord. J-Lord pa rin. Binigay kay CJ. CJ 3 points. Wala. Baba, baba, baba. Ako. Rebound ni Kuya Sean. Kuya Sean dire-diretso. Ang bilis si Kuya Sean. Kuya Sean layup. Wala. Rebound ni Kuya J-Lord. J-Lord. J-Lord pa rin. J-Lord ang bilis. Euro step, side step. Kung anong step man yun, Clyde. Clyde umikot. Binigay kay Kuya Dave. Kuya Dave binigay kay Sean. Easy 2 points. Skate. Nasa ilalim ka agad si Kuya Sean. Lumamang ng dark team. Arton. Arton. Wala. Bigay kay Kuya Seiji. Seiji 2 points para kay Kuya Seiji. Dave nagdadala ng bola. Sean. Sean, yung step kaso wala. Sean pa rin, wala. Rebound ni Kuya J-Lord. Last 34 seconds. Arton. Arton pull up, wala. Rebound ni Kuya AJ. AJ. Binigay kay Sean kaso nabitawan. Last 23 seconds. Sagol.
Bigay kay Kuya Jaylord. Jaylord, 3 points. Lista na. Last 13 seconds. Dave, dadalan bola, naghanap na papasan, pinasa kay Clyde. 5 seconds. Sean Tumiran, 3. Wala. Jaylord,